नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु जेतेबेले आपण माने कौनसी भी सरकारी योजनार टंका पाती बा आपण मानकर जो पिला माने स्कॉलरशिप पाई थांती बा जेमिति कि आपण मानकर डीबीटी मोड रे जो सब टंका आपण मानक अकाउंट को आसी थाए से समय रे आपण माने विभिन्न समय रे देखिथिबे जे आपण मानकर जो अकाउंट टी रहिछि से अकाउंट रे विभिन्न समय रे आपण माने विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम जाकि देखिया पाई थांती एवं जो डीबीटी मोड रे आपण मानकर टंका मिली थाए विभिन्न बैंक रे जदि आपण मानकर अकाउंट टी थिबो एवं सेथिरे जदि आपण मानकर डीबीटी टी एक्टिव नथिबो ताले आपण मानकु बैंक को जिबा पई पड़िथाय एवं बैंक रे बहुत सारा लंबा लाइन मध्य लागि थाए एवं सेठी आपण माने जो डीबीटी पई ऑफलाइन ले फॉर्म देई थांती ताहा किछि किछि बैंक रे मध्य बहुत विलंब होइताय किंतु आपण मानक पाखरे एमिति एक सुंदर व्यवस्था रहिछि जोटा कि आपण मानकर घर पाखरे पोस्ट ऑफिस रे मिली पारुछि एवं पोस्ट ऑफिस रे एही अकाउंट आपण माने ओपन जदि थरे करि दउछन्ती ताले एही अकाउंट रे आपण मानकु बहुत सारा बेनिफिट विशेष करी सरकार को तरफ जो पीएम किसान सुभद्रा योजना बा स्कॉलरशिप जो सब डीबीटी मोड रे आपण मानकर टंका सब मिलुछि सेही गुडी को एही बैंक रे जाकी खूब जल्दी मिल जायते एवं पोस्ट ऑफिस रे ए जो बैंक टी नुआ करी आरंभ होईछि ए विषय रे जदि आपण माने डिटेल्स पूर्वरु जानिचंती बा जदि आपण माने नुआ करी पोस्ट ऑफिस रे थिबा एही बैंक विषय रे जानिया पई चाहुचंती ताले वीडियो को जमारो स्किप न करी प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु आज रे वीडियो रे म आपण मानकु पोस्ट ऑफिस बा इंडिया पोस्ट रो आईपीबीबी बा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विषय रे डिटेल्स करिया पई जाउची जे एही आईपीबीबी अकाउंट ओपन करले आपण मानकु कोन कोन बेनिफिट मिली थाए एवं एही अकाउंट रे आपण माने जदि खाता खोलिचंती बा एही आईपीबी रे जदि आपण मानक पाखरे खाताटे अछि ताले सेही खातार आपण मानकु कोन कोन सब सुविधा मिलिबो से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानि परिबे ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे तो आपण माने पूर्वरु जानिथिबे जाकि इंडिया पोस्ट बा भारतीय डाक विभाग तरफरु आपण मानकु पूर्वरु गुटे सेविंग अकाउंट दिया जाउतिला जो सेविंग अकाउंट रे केवल आपण मानकर टंका आपण माने डिपोजिट करथिले सेथिरे कोनोसी प्रकार डीबीटी मोड रे टंका आपण मानकु आसु नथिला किंतु वर्तमान इंडिया पोस्ट रो आईपीबीबी बा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आसिला परे एथिरे बहुत सारा परिवर्तन हेछि एवं वर्तमान आपण मानकु बहुत सारा बेनिफिट ए आईपीबीबी अकाउंट रे माध्यम रे मिलुछि तेणु आईपीबी अकाउंट जदि आपण मानक पाखरे अछि ताले आपण मानकु कोन कोन सुविधा मिलिबो से विषय रे मध्य मु आपण मानकु कहि देबे सर्वप्रथम देखंतु आईपीबी अकाउंट जोटा कि रहिछि डिजिटल बैंकिंग अकाउंट जोंथिरे आपण माने केवल निजर आधार कार्ड साहाय्य रे निजर निकटस्थ पोस्ट ऑफिस को जाई एही अकाउंट ओपन करि पारिबे एवं एही अकाउंट ओपन करिया पई हेले आपण मानकु सर्वनिम्न डिपोजिट जाकि 200 टंका करिया पई पड़िबो एवं 200 टंका रे आपण माने जदि आईपीबी अकाउंट ओपन करछंती ताले एथिरे आपण मानकु जो बेनिफिट गुडी को मिलुची ता आपण माने अन्य कोनोसी बैंक रे पाई परिबे नै सर्वप्रथम देखंतु एटा आपण मानकर पेपरलेस फुल्ली डिजिटली आपण मानकर हबो जोंथिरे आपण मानकु कोनोसी आधार कार्ड जेरॉक्स पान कार्ड जेरॉक्स फोटो रो पासपोर्ट साइज रो फोटो बा सिग्नेचर ए सब रो कोनोसी आवश्यकता नै केवल आपण मानकर गुटे मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड नै आपण माने पोस्ट ऑफिस को गले आपण मानकर एही अकाउंट ओपन करि परिबे एवं आईपीबी अकाउंट ओपन करिया पई सर्वाधिक आपण मानकु 2 रु 5 मिनिट समय लागे जोटा कि बहुत शीघ्र आपण माने एही अकाउंट ओपन करिवे एवं एही अकाउंट ओपन कर साला परे एथिरे आपण मानकु कोन कोन बेनिफिट मिलिबो देखंतु ना सर्वप्रथम देखंतु जो डीबीटी मोड रे आपण मानकर जो सब टंका आछि तो से डीबीटी मोड रे आपण मानकर समस्त टंका आपण माने आईपीबी अकाउंट माध्यम रे पाई परिबे एवं आईपीबी अकाउंट माध्यम रे जो टंका आपण माने पाइबे तार डिटेल्स आपण माने आईपीबी रो जो मोबाइल बैंकिंग ऐप रही से ऐप रे समस्त ट्रांजैक्शन एवं आपण मानकर आधार सीडिंग अच्छी कि नहीं जहाँ भी सब डिटेल्स आपण मानक जानिया पई पड़िबो ता आपण माने आईपीबी ऐप माध्यम रे चेक करि परिबे एवं आईपीबी रे आपण मानकर जेकोनोसी कैटेगरी रो जेमिति कि आपण मानकर ओल्ड एज पेंशन हो बा पिला मानक स्कॉलरशिप पई बा आपण मानकर पीएम किसान बा सुभद्रा योजना पई जो सब अकाउंट दरकार ता आपण माने आईपीबी रो प्रीमियम अकाउंट रे खोली परिबे एवं आईपीबी रो प्रीमियम अकाउंट खोलला परे आपण मानकु देखंतु एमिति गुडिया कार्ड टी प्रोवाइड करा जाउतु एही कार्ड रे आपण मानकर अकाउंट नंबर आपण मानकर सीआईएफ नंबर एवं आपण मानकर ना जाकी मेंशन हेइताय एवं सेही कार्ड को व्यवहार करी आपण माने जाकी विभिन्न प्रकार ट्रांजैक्शन करि परिबे एमिति कि आपण मानकर यूपीआई ट्रांजैक्शन मध्य आपण माने आईपीबी माध्यम रे करि परिबे
এবং সেই আইপিইবি রে যদি ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଅଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆଇପିଇବି ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଲିଙ୍କରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆଇପିଇବିରେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆଇପିଇବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଇବିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ତା ସହିତ ମାଇକ୍ରୋ ATM ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଯାହାକି କାମ କରିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ATM ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଇପିଇବିର ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସକୁ ଯାହାକି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଇପିଇବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ QR କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଚେଣ୍ଟ QR କୋଡ଼୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏଇଭଳି QR କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକ୍ ପେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଡାକ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଠି କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଇପିଇବିରେ SMS ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏହିଭଳି ବହୁତ ସାରା ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇପିଇବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଇପିଇବିରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ଥିଲେ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଥିଲେ ଏହା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲି ଡିଜିଟାଲି ସମସ୍ତ କାମ କରାଇବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଇପିଇବିରେ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ସ୍କିମ୍ର ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ହେଉ ବା ଯଦି ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆଇପିଇବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଆଇପିଇବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇପିଇବି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଅଛି ଏବଂ ତା'ର କୌଣସି ବି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇପିଇବିରେ କେମିତି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେବ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ RD PPF ସୁକନ୍ୟା RPLI ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଇପିଇବି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇପିଇବିରେ ହୋଇପାରିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇପିଇବି ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆଇପିଇବି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଛି ତା'ର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।